Welcome back, everyone, to the third and final day of this year's Bhadracarya Festival online. यस वर्षको भद्रचर्या अनलाइन महोत्सवको तेस्रो तथा अन्तिम दिनमा तपाईहरु सबैलाई पुनः स्वागत छ। We actually first started the festival with, to coincide with the birthday of my late grandfather, His Holiness Jigdal Dagchen Chang. हामीले यो महोत्सव मेरा दिवंगत हजुरबुवा परम पावन दाक्षिण जिगडाल दोर्जे छाङको जन्मदिन पारेर सुरु गरेका थियौं। That's today, and as a tribute to His Holiness, in collaboration with the Bhadracarya Foundation, the Marichi Fellowship has been providing immense help to those in need in many places, and we have a video report to share with everyone about that before the यो वर्ष prayer session. आजको दिनमा परम पावन रिम्पोचे प्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप भद्रचर्या फाउन्डेसन सँगको सहकार्यमा मारिची फेलोशिपले विभिन्न ठाउँका गरिबहरूलाई ज्यादै ठूलो सहयोग प्रदान गरेको छ। Before all that, भिडियो रिपोर्ट हाम्रो प्रार्थनाको कार्यक्रमभन्दा let's return to our study of Maitri Yogi's mind training teaching. तर सर्वप्रथम मैत्री योगीको मतिशोधन If अभ्यास you don't already have the text, it's easy to download from our website, as you can follow along. यदि तपाईसँग यो पुस्तक छैन भने हाम्रो वेबसाइटमा यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सकिन्छ। So what is the Jigdal Dagchen So yesterday we looked at the words of the Vajra song that Maitri Yogi chanted to train his mind every day many centuries ago. हिजो हामीले मैत्री योगीले सयौं वर्ष अगाडि आफ्नो मतिशोधन अभ्यासको लागि दैनिक रूपमा पाठ गर्ने गरेको वज्र गीतिका श्लोकहरूको अध्ययन सुरु गर्यौं, which use the afflictive emotions that are the actual cause of suffering as a means to develop bodhichitta and thereby overcome those causes of suffering for our own and others' liberation. यो अभ्यासले दुःखको मूल हेतु अर्थात् क्लेशहरूलाई बोधिचित्त उत्पाद गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो तथा अरूको मुक्तिको लागि दुःखको कारणलाई Now the root Sanskrit word bodh has three main meanings. One is to wake up, one is to have cleansed away defilements, and one is to develop what needs to be developed. संस्कृत भाषामा बुद्ध भन्ने धातुको तीनवटा अर्थ लाग्छ। पहिलो जाग्नु, अर्को क्लेशहरूको परिशोधन हुनु र तेस्रो विकसित गर्नुपर्ने कुरा विकसित हुनु। When we talk about bodhi that the Buddha attained, of course that doesn't, it doesn't mean waking up like, just waking up from a nap or something. तर भगवान बुद्धले लाभ गर्नुभएको बोधिको विषयमा चर्चा गर्दा सामान्य सुताई वा निन्द्राबाट जागेको अर्थ भने लाग्दैन। It means waking up from the sleep of avidya, बोधिको अर्थ अविद्या अथवा गलत बुझाइको निन्द्राबाट जागेको भन्ने लाग्छ। of misknowing reality. अर्थात् यथार्थताको गलत बुझाइ वा So अविद्या। bodhi means awakening to the truth of the way things are. The relative and ultimate. त्यसैले बोधि भन्नाले यथाभूत सत्यको अथवा समृद्धि र परमार्थ सत्यको बोध हुनु हो। Awakening our primordial wisdom and therefore being free
being free from all the dreamlike karma and suffering. त्यसैले बोधि भनेको हाम्रो अनादि प्रज्ञाको बोध हुनु हो र त्यसै कारण सबै स्वप्नवत कर्म र दुःखबाट मुक्त हुनु हो. Again, in the context of what the Buddha meant by bodhi, the cleansing of defilements means the complete purification of all obscurations of omniscient realization. फेरि भगवान बुद्धका अनुसार बोधि अर्थात् सम्पूर्ण क्लेशको शुद्धिकरण भनेको सर्वज्ञताको अवस्था प्राप्त गर्न Just as रोक्ने the सबै stains on a आवरणहरूको cloth, परिशोधन हो. cloth are not part of the cloth, but it's something that can be washed away. It can be something washed away to return to the cloth to its original clean, unstained state. जसरी एउटा कपडामा भएको दाग कपडाको भाग नभएकोले त्यो दागलाई धोएर सफा गर्नाले त्यो कपडा दागबाट मुक्त आफ्नो मूल अवस्थामा फर्किए झैं So the mind's true nature is pure clarity and knowing. So no matter what the defilement, it can be removed, through our practice, just as the Buddha हाम्रो demonstrated. चित्तको वास्तविक स्वरूप पनि स्पष्ट प्रभास्वर र ज्ञान भएकोले यसलाई जुनै प्रकारको क्लेशले ढाके तापनि ती क्लेशहरूलाई अभ्यास मार्फत भगवान बुद्धले झैं हटाउन सकिन्छ. So in terms of the defilements of mind, they are afflictive obscurations of the negative emotions that disturb us, that ruin us, that ruin our peace, that ruin our happiness. यहाँ चित्तको क्लेश भनेको क्लेशावरण नै हो जसले हामीहरूलाई बिथोल्ने र हाम्रो शान्ति सुख आदिलाई भङ्ग वा बर्बाद गर्ने काम गर्दछ. And then there are the cognitive obscurations, which means the blocks to full and final understanding of reality. अर्को आवरण हो ज्ञावरण जसले धर्महरूको यथाभूत र पूर्ण ज्ञानलाई रोक्छ. So the bodhi that the Buddha described as a learning is a complete cleansing of the two obscurations. त्यसैले भगवान बुद्धले ज्ञानको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको बोधि भनेको यी दुई आवरणहरूबाट पूर्ण रूपमा विशुद्ध भएको अवस्था हो. Then developing what we need to develop in terms of bodhi means that the culmination of the path is the completion of every possible aspect of merit and wisdom. अब बोधिको लागि विकसित गर्नुपर्ने गुणहरूको विकास भन्नाले मार्गको अन्तिम अवस्था हो जहाँ पुण्य र ज्ञानका सम्पूर्ण अवस्थाहरू पूर्ण भइसकेका हुन्छन्. So that means, compassion, knowledge, the abilities, and every other quality is perfectly complete to be in optimum capacity to help other sentient beings of, the six अर्थात् realms. षड्गतिका प्राणीहरूलाई मद्दत गर्ने सर्वोत्तम योग्यताका लागि आवश्यक करुणा ज्ञान र अन्य सबै गुणहरू सम्यक रूपमा पूर्ण So भइसकेका हुन्छन्. that's what we mean by bodhi. Whether we hear the Sanskrit word or the Tibetan word or any other language, words used to translate this word bodhi, we must remember the deep meaning it has in the Buddha Dharma. र यही बोधि शब्दको अर्थ हो र यो शब्दलाई संस्कृत भाषामा होस् या तिब्बती भाषामा या अन्य कुनै भाषामा अनुवादित अवस्थामा सुने तापनि हामीहरूले बुद्ध धर्म अनुसारको यसको गहिरो अर्थलाई सम्झिराख्नुपर्छ. Then what happens when we join the word bodhi to chitta? See, chitta
Chitta doesn't just mean our surface level of, thinking mind. No, it means something. त्यसो भए अब यो बोधि शब्दलाई चित्त भन्ने शब्दसँग जोड्दा के हुन्छ त? यहाँ चित्त भन्नाले विकल्पात्मक चित्तको सतही अवस्थालाई मात्र भन्न खोजेको। यहाँ चित्तको अर्थ त्यो भन्दा धेरै नै विस्तृत छ। Affected or informed by our thinking and our relation to the sensory world, the intuitive mind. विचार विकल्प तथा हाम्रो इन्द्रिय जगतसँगको सम्बन्धले सूचित वा प्रभावित पार्ने मन वा सहज ज्ञानात्मक चित्त हो। So when we aim for something, when we are really intent on something, that it doesn't only last while we're actively thinking of our goal. It's felt much deeper, and therefore it energizes us. It energizes us in हामीले कुनै कुरालाई लक्ष्य बनाउँदा अथवा कुनै कुरामा मन लगाउँदा त्यो कुरा आफ्नो लक्ष्यको विषयमा चिन्तन गरुन्जेल मात्रै रहिरहने होइन, हामीले त्यसलाई गहिरामा नै महसुस गर्ने गर्छौं र त्यसैले गर्दा यसले हामीहरूलाई हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा बल प्रदान गर्ने गर्दछ। So chitta here doesn't just mean a thought out intention. It means a total commitment deep in the heart. त्यसैले यहाँ चित्त भन्नाले हाम्रो विकल्पात्मक आशय मात्र नभई हाम्रो हृदयको गहिराइमा भएको दृढ संकल्प हो। Commitment, a total commitment of our heart of our heart to bodhi come about. अब बोधि प्रतिको हाम्रो दृढ संकल्प कसरी पैदा हुन्छ त? That is love and compassion. त्यस्तो संकल्प मैत्री र करुणाबाट For that reason, as it says in our text, Maitreya Yogi recited the words as a meditation to train his own mind in love and compassion, and त्यसैकारण यहाँ उल्लेख भए अनुसार मैत्री योगीले आफ्नो चित्तलाई मैत्री र करुणाद्वारा परिशोधन गर्न यी श्लोकहरूलाई ध्यान भावनाको रूपमा पाठ गर्नुभयो। र त्यसैको फलस्वरूप भगवान मैत्रेयले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो र यी कुराहरू भन्नुभयो। Says, just by hearing it, the song dispels the suffering of the bad destinations. Just by contemplating it, the song cuts down the tree of samsara. Just by cultivating it, the song swiftly draws forth bodhi. This song of loving kindness, compassion, and bodhicitta is fantastic. सुनेरै मात्र पनि अपाय गतिका दुखहरू समन गर्न सक्ने गीत, मनन गरेर मात्र पनि भवको रुखै काट्न सक्ने गीत, भावना गरेर मात्र पनि शीघ्र बोधि दिलाउन सक्ने गीत, मैत्री करुणा र बोधिचित्तको यो गीति अद्भुत छ। In the Dharma Samgati Sutra, it says that if a bodhisattva understands and holds to one thing, then they have all the qualities of a Buddha in the palm of their hands. And that one thing is great compassion. धर्म संगीति सूत्र अनुसार यदि एउटा बोधिसत्वले मात्र एउटा कुरालाई बुझ्छ र त्यसलाई राम्रोसँग धारण गर्छ भने बुद्धका सम्पूर्ण गुणहरू उसको हत्केलामै हुन्छ। And likewise here, Maitreya, Maitreya marvels that this meditation is a means to overcome suffering at the very root, and to accomplish bodhi. त्यसै गरी यहाँ भगवान मैत्रेयले सम्पूर्ण दुखहरूलाई जरैदेखि निरूल पार्न र बोधि लाभ गराउनका निम्ति यो अभ्यास कति अद्भुत छ भनेर व्यक्त गर्नुभएको छ। So what is that compassion? This compassion that is so great that it can actually take us to Buddhahood. त्यसैले हामीहरूलाई बुद्धतासम्म पुर्याउन सक्ने अद्भुत गुण भएको यो करुणा भनेको के हो त? In the Abhisamaya Alankara, Maitreya explains that the moisture of compassion is loving. भगवान मैत्रेयले अभिसमय अलङ्कारमा करुणाको नमीपना वा ओस भनेको मैत्री हो भन्नुभएको छ। The spring that comes from is र त्यो उत्पन्न हुने झरना भनेको दुख हो भन्नुभएको छ।
This means, this is because we can't even talk about transcending suffering if we don't first understand त्यो suffering. किन त भन्दा यदि पहिले हामीहरूले दुःखलाई नै राम्रोसँग बुझेका छैनौं भने दुःखबाट पार हुने त कुरै आउँदैन. So true loving kindness is wanting others to be happy. But सच्चा मैत्री भनेको अरू सुखी होस् भन्ने चाहना हो. But temporal happiness is by nature subject to change. Which the Buddha called the suffering of change. As a temporary happiness, changes into dissatisfaction. When it passes. तर सांसारिक दुःख भनेको स्वभावैले परिवर्तनशील हुन्छ र यसलाई नै भगवान बुद्धले विपरिणाम दुःख वा परिवर्तनको दुःख भन्नुभएको छ. किनकि यस्तो अस्थायी सुख समय बित्दै जाँदा असन्तुष्टिमा परिणत हुन्छ. True compassion is wanting others not to suffer. त सच्चा करुणा भनेको कसैले पनि दुःख नपाओस् भन्ने चाहना हो. Which refers to what the Buddha called the suffering of suffering, such as the pain of the the lower realms and the temporary difficulties we undergo in this life and so forth. यो भगवान बुद्धले बताउनु भएको दुःखतासँग सम्बन्धित छ. यो दुःखता अन्तर्गत अपाय गतिका दुःख र यो जीवनमा हामीहरूले झेल्नु पर्ने अस्थायी दुःख आदि पर्दछन्. Moreover, the Buddha talked about a third type of suffering, the samskara dukkata. त्यसै गरी भगवान बुद्धले तेस्रो प्रकारको दुःखको पनि चर्चा गर्नुभएको छ जसलाई संस्कार धर्म दुःखता भनिन्छ. Which means the suffering of being subject to conditioning, like the 5 aggregates and so on, and that pervades everything. यसको अर्थ पञ्चस्कन्ध जस्ता संस्कृत धर्महरूका कारण आइपर्ने दुःख भन्ने बुझिन्छ र यो सबै कुरा वा धर्महरूमा व्याप्त हुन्छ. So since it's like happiness lands on the 5 aggregates, and we can't find true happiness in them. त्यसैले हाम्रो सामान्य सुख पञ्चस्कन्धमा आश्रित हुने भएकोले हामीहरूले कहिले पनि यिनीहरूबाट. So therefore, the 3 kinds of suffering are the alambana pratyaya, the objective condition for compassion to arise. त्यसै कारण यी 3 प्रकारका दुःखहरू करुणा उत्पाद गर्नका लागि आलम्बन प्रत्ययहरू हुन्. We analyze the reality of what the 3 sufferings mean, and then recognizing that this falls short of affording the lasting happiness and freedom from suffering that we wish sentient beings to have. We develop great love, we develop great compassion. सर्वप्रथम हामीहरूले यी 3 प्रकारका दुःखहरूको वास्तविकतालाई बुझ्छौं. कहिले पनि चिरस्थायी सुख प्राप्त गर्न र दुःखबाट मुक्ति मिल्न सक्दैन भन्ने बुझेर सबै सत्वहरू दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने आशय सहित हामीले महामैत्री र महाकरुणाको भाव मनमा उत्पाद गर्छौं. The causal condition, the hetu pratyaya, is the natural empathy of our Buddha nature, like a seed, as well as predispositions from previous lives. र यसको हेतु प्रत्यय भनेको हाम्रो तथागत गर्ममा बीजको रूपमा रहेको सहज समानुभूतिको भावका साथै हाम्रा अघिल्ला जन्मका संस्कारहरू पनि हुन्. The dominant condition, the adipati pratyaya, is a proper Dharma teacher. र यसको अधिपति प्रत्यय चाहिँ एउटा सही धर्मगुरु हो. This is because the suffering of suffering in terms of this life is evident. It's evident, but the causal relationship between karma and the 6 realms where suffering occurs must be learned. किनभने यो जीवनसँग सम्बन्धित दुःखता त हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं, तर कर्म र षड्गतिको दुःखको अन्तर सम्बन्धको विषयमा भने हामीलाई खासै थाहा हुँदैन.
So the suffering and change and the suffering of the samskaras, they require even a more detailed explanation. विपरिणाम दुखता र संस्कार धर्म दुखता बुझ्नको लागि हामीहरूलाई विस्तृत उपदेश नै चाहिन्छ. So for that reason, and also to learn the most effective methods and so on, a teacher is very important. यही कारणले गर्दा र त्यसका साथै सबैभन्दा प्रभावकारी उपायहरू सिक्नको लागि पनि एउटा गुरु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Then the immediately preceding condition, the samanantara pratyaya, is the mind itself. र यसको समानान्तर प्रत्यय भनेको चित्त नै हो. Now some posit a self or soul that experiences suffering. त कसैले यो दुःखलाई महसुस गर्नेवाला एउटा आत्मा हो पनि भन्छन्. And in that case, the mind fixated on that permanent self conditions the compassion. यस्तो अवस्थामा त्यो नित्य आत्मालाई ग्रह गरेको चित्तले करुणालाई प्रभावित पार्छ. As with a view that posits the self on the basis of the five aggregates as inherently existent, which also conditions the compassion. पञ्चस्कन्धमा एउटा स्वतः सिद्ध आत्मा छ भन्ने धारणाले हाम्रो करुणालाई पनि अभिसंस्कृत बनाउँछ. A bodhisattva views the five aggregates and all phenomena to be like a dream, like an illusion with no inherent existence that can be grasped. एउटा बोधिसत्वले पञ्चस्कन्ध र सबै धर्महरूलाई ग्रह गर्न मिल्ने कुनै ठोस स्वभाव नभएको सपना वा माया जस्तो देख्दछ. So it is this non-grasping mind that is the immediately preceding condition combined with the other three conditions of for great compassion. त्यसैले यो ग्रहमुक्त चित्तरूपी अधिपति प्रत्यय सहित अन्य तीन प्रत्ययहरू नै महाकरुणा उत्पादको लागि आवश्यक प्रत्ययहरू हुन्. Therefore, the great compassion of bodhichitta has these four conditions and is informed by suffering. त्यसैले महाकरुणा रूपी यो बोधिचित्तको यी चार प्रत्ययहरू हुन्छन् र यो दुःखबाट अभिप्रेरित भएको हुन्छ. So this is like the science or the psychology of great compassion. र यो महाकरुणाको मनोविज्ञान जस्तै हो. As we already explored in the text, all sentient beings suffer. र यो पुस्तकमा अगाडि उल्लेख भए अनुसार संसारका सम्पूर्ण सत्वले दुःख भोग्नै पर्ने हुन्छ. So when we understand the three kinds of suffering, we don't just wish to be liberated ourselves, but we wish to liberate others, all sentient beings from all dissatisfaction, and that is the essential key point. र जब हामीले यी तीन प्रकारका दुःखहरूलाई राम्रोसँग बुझ्छौं तब हामीलाई आफू मात्र मुक्त हुने होइन कि संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दुःख र असन्तुष्टिबाट तार्ने चाहना हुन्छ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बुँदा हो. Of the key points for mind training will enable us to arouse bodhicitta. त यसरी मतिशोधन अभ्यासका यी मूलभूत बुँदाहरूको अध्ययन चिन्तन र भावनाले हामीहरूलाई बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि सक्षम बनाउँछ. Just by hearing and just by contemplating and so on. यहाँ यस श्लोकमा सुनेरै मात्र पनि मननै गरेर मात्र पनि भनिएको छ. The key points, then even though Maitreya Yogi's root verses are only quite short,
it opens the door to understanding all the deep, all the vast teachings on the path to Buddha. किनकि यदि हामीहरूले यी मूलभूत बुदाहरूलाई बुझेको खण्डमा मैत्री योगीको यो पुस्तक ज्यादै छोटो भए तापनि यसले बुद्धताको मार्गसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गहन र वैपुल्य उपदेशहरूलाई बुझ्ने ढोका खोलिदिन्छ। Although the 5 poisonous afflictions are classified for destruction like enemies, it's amazing that you still resort to them in your continuum in this way. Although sickness and suffering are hard to bear in every way, it's wondrous that you do so like this. त्यसै कारण भगवान मैत्री अगाडि भन्नुहुन्छ, क्लेश र 5 विषहरूलाई शत्रु झैं विनाश गर्ने कुल भए तापनि तिमीले रोगलाई यसरी सन्ततिमा आश्रय दिनु अद्भुत छ। रोग र दुःख सबै प्रकारले सहन गाह्रो भए तापनि तिमीले यस्तो गर्न सक्नु पनि आश्चर्यपूर्ण र अद्भुत छ। Fade away in favor of taking responsibility for the welfare of others, for whom would it not be hard to thus roam through samsara without self-interest, thereby, without being ensnared by the selfish thought for as much as a second, to take what others don't want upon oneself is holiness. यसरी स्वार्थ त्यागेर दृढ रूपमा परहितको निम्ति लागि पर्नाले स्वार्थ बिना भवमा विचरण गर्न कसलाई कठिन नहोला। त्यसरी स्वार्थी विचारमा एक क्षण पनि आकर्षित नभइकन अरूले गरेको अनिष्ट आफूले लिन सक्नु साधु हो। The excellent discourses of the Mahayana are infinite, however, not even as much as a fraction is missing in this. Therefore, Yogi, this Vajra song that you have undertaken, whether heard, recollected, meditated, or explained, is a sacred source of refuge for the world and its gods. महायानका उत्तम प्रवचनहरू असीमित भए तापनि यसमा नसमेटिएका कुरा लवलेस मात्र पनि छैन। त्यसैले हे योगी, तिमीले स्वतस्फूर्त रूपमा गाएका यी वज्रगीति सुन्न, चिन्तन गर्न, भावना गर्न वा व्याख्या गर्न लायकको छ। Being the quintessence of the mind of the victorious ones of the 10 directions, it's the greatest wonder that it draws in your mind. जगतका देवताहरूले सहित भएका उत्तम शरण्य स्थान अर्थात् 10 दिशाका जिनहरूको चित्तमण्ड यो तिम्रो चित्तमा उदाएको अत्यन्तै अद्भुत छ। So regular love and compassion are so important, but on their own they're not liberating. हुन त सामान्य प्रेम र करुणा पनि महत्त्वपूर्ण त छ, तर तिनीहरूले हामीलाई मुक्त भने बनाउन सक्दैन। They become liberating, liberating great love, liberating great compassion when they lead to arousing bodhichitta. बोधिचित्तोत्पाद गराउने हेतु भएको खण्डमा मात्रै तिनीहरू मुक्तिदायक महामैत्री र महाकरुणामा रूपान्तरित हुन्छन्। Which is the aspiration to attain the stage of a Buddha in order to free all sentient beings from suffering. जुन सारा सत्वहरूलाई दुःखबाट मुक्त बनाउनको लागि बुद्धता लाभ गर्छु भन्ने प्रेरणा। And the actual engagement in practices that we call paramita, the transcendent perfections, in order to fulfill that aspiration. त्यसका साथै त्यस अन्तर्गत यी प्रणिधानहरूलाई पूर्ण बनाउने पारमिताका अभ्यासहरू पनि पर्दछन्। Now, when bodhicitta is developed on the basis of hearing, studying, contemplating, meditating, in reference to all suffering sentient beings, we understand that sentient beings and the sensory world in which their suffering occurs appears in consciousness, but actually lack permanent characteristics or an inherent nature that we can grasp. यसरी सम्पूर्ण दुखी सत्वहरूलाई आलम्बन बनाएर श्रुतमय, चिन्तामय र भावनामय प्रज्ञा मार्फत बोधिचित्तको विकास गर्ने क्रममा
हामीलाई ती सत्वहरू र दुःखरूपी यो जगत आफ्नै चित्तमा प्रतिभाषित भए तापनि तिनीहरूको पक्रन मिल्ने नित्य स्वभाव छैन भन्ने बोध हुन्छ। So until we realize that our bodhichitta is still amazingly good, it really is, but it is relative bodhichitta. यस्तो बोध नहुन्जेलसम्मको हाम्रो यो बोधिचित्त पनि अत्यन्तै उत्तम हुन्छ, तर यसलाई त्यस बेलासम्म समृद्धि बोधिचित्त नै भनिन्छ। In developing it with the right understanding, we purify the two obscurations in developing merit and wisdom to actually see the truth, the truth of that in actuality, and through that it becomes the ultimate bodhicitta. हामीले यसलाई सम्यक प्रज्ञा सँगसँगै विकसित गर्दै लाने क्रममा जब पुण्य र ज्ञान सम्भार मार्फत दुई आवरणहरू शुद्ध भएका कारण धर्महरूको यथावत दर्शन हुन्छ, तब मात्र यो परमार्थ बोधिचित्तमा परिणत हुन पुग्छ। So since Maitreya said that nothing's missing in these words, and even says that he can't see how a bodhisattva with such quantity and such quality of bodhicitta could remain a samsaric being. So then definitely this way of training our minds can lead us to ultimate bodhicitta. त्यसैले भगवान मैत्रेयले यस उपदेशमा नसमेटेका कुरा केही पनि बाँकी नरहेको र यी बोधिचित्तका गुणले युक्त बोधिसत्व सांसारिक सत्व भएर रहिरहन सक्ने सम्भावना नै नभएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यस्तो किसिमको मतिशोधन अभ्यासले हामीलाई अवश्य पनि परमार्थ बोधिचित्तसम्म पुर्याउँछ नै। What's clear here is that the thing that bridges the aspiration and the theory to the actual goal is practice. यहाँ हाम्रो प्रणिधान र वास्तविक लक्ष्यको सैद्धान्तिक पक्षलाई हाम्रो अभ्यासले मात्र जोड्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। So practicing in this way 3 times a day and 3 times a night, mindful of circumstances and without forgetting, he trained his mind in this Dharma and rejuvenated his health by undertaking the Vajra song. The Devas, Nagas, Yakshas, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kinnaras, Mahoragas, Pishachis, Rakshasas, and the rest loved him like a mother loves her only child, respected him, and mustered under his influence. अब पुस्तकमा फेरि यस्तो भनिएको छ, अनि यसरी दिनमा 3 चोटी र रातमा 3 चोटी र वस्तु परिस्थिति प्रति स्मृतिले युक्त र विस्मृतिबाट मुक्त भई उक्त धर्ममा चित्त भाविता भएकोले उनको स्वास्थ्य राम्रो बनाउने वज्रगीति स्वत फुर्यो र देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, मोहरग, पिशाच, राक्षस आदिले आमाले एक्लो छोरालाई माया गरे चाहिँ सम्मान सहित उनको बसमा भए। The Brahmins, the householders, boys and girls, those of the menial caste, and the rest all mustered under his influence. They were glad to follow him, and all who saw him or heard him developed a loving nature too. त्यसै गरी देशका राजा, मन्त्री, रानी, ब्राह्मण, गृहपति, युवा, युवती तथा शूद्र आदि सबै बसमा परे र खुसीका साथ तिनीहरूले उनको अनुसरण गरे र उनलाई देख्ने सुन्ने सबै पनि मैत्रीको स्वभावमा परिणत भए। Moreover, the wandering beings of the 6 races, horses, elephants, water buffaloes, monkeys, avian and aquatic animals, the host of predatory sentient beings in the mountains, all the way down to even ants, were unafraid of him, as though perfectly content to settle in front of the yogi. यी बाहेक घोडा, हात्ती, भैँसी, बाँदर, पक्षी, जलचर, पर्वतीय हिंसक पशुका बथान गरी
सानोमा कमिलादेखि लिएर माथिका गरी सडगतिका सबै प्राणीहरू ती योगीसँग नडराइकन आरामले तिनको अगाडि आएर बस्थे। So the yogi paid heed in his mind on the basis of me bringing loving kindness, compassion, and bodhichitta to mind, reciting the words as a litany, undertaking the sweet Vajra song. The compassionate Bhagavan Maitreya has shown his face to me directly and spoken in delight, cutting through the whole mesh of my doubts. On the basis of that, my patience, joyful vigor, and so forth developed like the moon waxing full. By that power, all kinds of wandering beings, even the incompatible, look at me like a mother does her child, and everyone loves me. यसरी योगीको मनमा मैले मैत्री, करुणा, बोधिचित्तको भावना गरेको, पाठ गरेको र मधुरो वज्रगीति स्वतस्फूर्त रूपमा गाएकोमा महाकरुणावान भगवान मैत्रेयले साक्षात मुहारको दर्शन दिई खुसीका उद्गारहरू व्यक्त गर्नुभएकोले मेरो विचिकित्साको सबै जालो काटियो। त्यसको आधारमा मेरो छ्यान्ति, वीर्य आदि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै बढ्दै गयो। त्यसैको प्रभावले सबै गतिका सहित गरेर प्रतिकूल प्राणीहरूसम्म पनि यसरी आमाले छोरालाई देख्दाखेरि जस्तै म प्रति आनन्दित भए। So in that way, so many secondary benefits are described along with the primary benefits of reaching Buddhahood. त यहाँ बुद्धतासम्म पुर्याउने प्रमुख लाभ सहित अन्य लाभको विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ। All which come about from our practice of bodhichitta with the two wings of wisdom and compassion that we need, to travel through the bodhisattva stages and paths. यी सबै कुराको प्राप्ति बोधिसत्वको भूमि र मार्गको यात्रा पूरा गर्नको लागि आवश्यक प्रज्ञा र करुणा रूपी दुई पखेटाले युक्त बोधिचित्तको अभ्यासबाट मात्रै सम्भव। There's another very important benefit or relevance of a mind training practice like this. यस्तो मतिशोधन अभ्यासको अर्को एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाभ वा सान्दर्भिकता पनि छ। It really isn't uncommon for people with very good and very strong motivation to just feel, for example, if it's too hard to meditate in the modern world with so many distractions. मनलाई अल्मनाउने विभिन्न कुराहरू भएको यो आधुनिक जगतमा धर्मप्रति अत्यन्तै राम्रो र सबल सदाशय भएकाहरूलाई पनि ध्यान वा अभ्यास गर्न गाह्रो पर्नु कुनै असामान्य कुरा हैन। So many worries, so many responsibilities and so on and so forth. त्यो बाहेक असंख्य चिन्ता, असंख्य जिम्मेवारी जस्ता अन्य कुराहरू पनि हुन्छन्। Or, some of us might start very committed, but then when, obstacles, still keep happening, we become discouraged. हामी मध्ये कसैले भने सुरुवातमा त अत्यन्तै उत्साहित भएरै अभ्यास गरेका हुन्छौं, तर बाधाहरू निरन्तर रूपमा आइपर्नाले हतोत्साहित हुन पुग्छौं। And then, neglect or, weaken or, even give up on our practice. त्यसपछि आफ्नो अभ्यासलाई उपेक्षा गर्ने वा फितोल हिसाबले गर्ने गर्दै अन्तमा अभ्यासै गर्न पनि छोडिदिन्छौं। So this way of training our minds is perfect for those of us dealing with a lot of challenges. त्यस्ता नाना प्रकारका चुनौतीहरूलाई झेल्नु पर्नेहरूको लागि यो मतिशोधन अत्यन्तै प्रभावकारी अभ्यास हो। Because it's not asking us to suppress our emotions or wait until we're on a strict 3-year retreat in the deepest meditations to do it. किनभने यो अभ्यासले हामीलाई आफ्नो भावना वा मनोवेदनाहरूलाई दबाउनु पर्छ वा गहिरो ध्यानमा प्रवेश गर्नको लागि 3 वर्षको कडा गुफावास बस्ने समय नजुटिन्जेलसम्म पर्खेर बस्नु भन्दैन। It's actually working with unfulfilled fantasies.
working with the fire of rage, working with bitter taste of pain, problems when they arise. वास्तवमा यहाँ हाम्रो अपूर्ण मनोकांक्षा, हाम्रो द्वेषको आगो, दुःख र समस्याहरूको तीतो अनुभूतिलाई नै लिएर अभ्यास गरिन्छ। And taking that very affliction as a means of developing wisdom and compassion. र तिनै क्लेशहरूलाई नै प्रज्ञा र करुणा विकास गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। And it's saying that we can do this, we can do this anytime, anywhere, and as long as we don't forget the meaning of the verses. यहाँ यी श्लोकहरूको अर्थ नबिर्सेसम्म यी अभ्यासलाई हामीहरूले कुनै पनि स्थानमा र कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ भनिएको छ। We don't have to wait, for the limited time. We can sit on a cushion and in front of a shrine with incense or all that to practice. अर्थात् यो अभ्यासको लागि एउटा निश्चित समयमा आफ्नो पूजा कोठामा धूपबत्ती बालेर आफ्नो चौकटीमा बसेर एउटा सीमित समयमा मात्र अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। We can do it wherever we go, as long as we have mindfulness and vigilance. हामीसँग स्मृति र सम्प्रजन्य भएसम्म यसको अभ्यास जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि गर्न सकिन्छ। So the beauty of such a practice is that it works with the challenges in our experience. But in so doing, the afflictive emotions will definitely be reduced. यस्तो अभ्यासको सुन्दर पक्ष भनेको हाम्रो चुनौतीपूर्ण अनुभूतिहरूलाई लिएर गरिने अभ्यास नै हो र यसो गर्नाले हाम्रा क्लेशहरू अवश्य पनि घट्दै जान्छन्। Confusion will be replaced by wisdom. Selfishness will be replaced by compassion. Aggression by loving kindness, and so on and so forth. हाम्रा भ्रमहरू प्रज्ञामा, स्वार्थ करुणामा, द्वेष मैत्रीमा रूपान्तरित हुन्छन्। त्यस्तै अन्य क्लेशहरूको पनि रूपान्तरण हुन्छ। So Maitri Yogi replied with some more verses as a kind of a thanksgiving to Maitreya for this encouragement. आफूलाई प्रोत्साहित गर्नु भएकोले भगवान मैत्रीनाथलाई कृतज्ञता ज्ञापन स्वरूप मैत्री योगीले अन्य केही श्लोकहरू भन्नु भएको छ। Says, for those closely related to me since beginningless time, the sentient beings who have been my parents without exception, I consider my pledge to establish them in supreme bodhi. This dharma I render in offering to Maitreya. अनादिकालदेखि नै मसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित मेरा आमा बुबा हुनुभएका सम्पूर्ण सत्वहरूलाई उत्तम बोधिमा स्थापित गर्ने समय वा सम्भर लिन्छु। यही धर्मले मैत्रीनाथलाई पूजा गर्छु। At that time, not entangled in self-interest for a second, I shall cultivate the welfare of others exclusively in my heart, as this is foremost for accomplishing bodhi. This dharma I render in offering to Maitreya. त्यस समय एकै क्षण मात्र पनि स्वहितमा नअल्झिकन परहितको मात्र मनमा भावना गर्नुपर्छ। यही नै बोधि प्राप्तिको मूल हो। यही धर्मले मैत्रीनाथलाई पूजा गर्दछु। Whatever I feel, pleasure, pain, or neutral, I readily accept as an aid to accomplishing bodhi, and whatever merits I accrue over the many eons will not be lost to the Shravaka's timid approach. This dharma I render in offering to Maitreya. सुख दुःख तथा तटस्थ वेदना जे उदाए पनि बोधि प्राप्तिको लागि सहायक मानी स्वीकार गर्दछु। अनेकौं कल्पसम्म जति नै पुण्य आर्जन गरे तापनि श्रावकको भीरु धर्ममा नहराइकन
यही धर्मले मैत्रीनाथलाई पूजा गर्दछु। So this reminds us that the activities we generally consider neutral, like brushing our teeth or picking something up, turning the page of a book, whatever it is. यहाँ यो श्लोकले हामीहरूले सामान्यतया तटस्थ मानेको क्रियाकलापहरू जस्तै दाँत माझ्ने, कुनै कुरा उठाउने, किताबको पाना पल्टाउने जस्ता कुराहरूलाई सम्झाउन खोजेको That we don't usually call pleasure or painful. They actually take up most of our day. But we usually don't pay much attention, and they're wasted. They're wasted as opportunities for developing the practice. हामीले दुःखद वा सुखद नमानेका यस्ता क्रियाकलापले नै हाम्रो अधिकांश समय लिएको हुन्छ, तर हामीहरूले यिनीहरूलाई खासै हेका नराख्ने भएकोले आफ्नो अभ्यासलाई विकसित गर्ने शुभ अवसर पनि हामीले त्यसै गुमाउने गर्छौं। A more timid approach might leave the neutral as neutral, but here, we're encouraged to transform neutral activities into virtuous. सामान्यतया एउटा फितलो अभ्यासले यी तटस्थ क्रियाकलापहरूलाई तटस्थै छोडे तापनि यहाँ हामीहरूलाई यी तटस्थ क्रियाकलापहरूलाई पनि पुण्यमा परिणत गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ। For example, when we're washing, we can contemplate that we are washing away the defilements of all sentient beings. जस्तै आफू नुहाउँदा संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूको क्लेश पखालेको सम्झिन सक्छौं। When we're eating, we visualize that the food is nectar offered to the guru in our hearts. त्यस्तै खाना खाँदा आफ्नो हृदयमा हुनुभएको गुरुलाई अमृत चढाएको भावना गर्न सक्छौं। When we drink water, we can aspire that the thirsting of all living beings is quenched. र पानी पिउँदा संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूको तिर्खा मेटोस् भनी भावना गर्न सक्छौं। So like that, nothing in our everyday life needs to be wasted if we have the heartedness to transform it as a seed for awakening. यसरी हाम्रा सम्पूर्ण अनुभूतिहरूलाई बोधिको बीजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने साहस भएको खण्डमा हामीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनको कुनै पनि अनुभूतिलाई खेर फाल्नु पर्दैन। So, continuing, whatever occurs that is undesirable, no matter how much, not a fraction of the armor of patience will be lost. Even those who I have nurtured with the fondest kindness, who act with ingratitude, I will nurture with a smiling face. This Dharma I render in offering to Maitreya. अब फेरि बाँकी श्लोक हेरौं। त्यसै गरी जतिसुकै अवाञ्छनीय कुरा आइलागे तापनि धैर्यको कवच एक अंश मात्र पनि गुमाउने छैन। आफूले विशेष मायाले परिपालन गरेको व्यक्तिले कृतज्ञ व्यवहार गरे पनि म हँसिलो अनुहारले उसको स्याहार गर्नेछु। यही धर्मले मैत्रीनाथलाई पूजा गर्दछु। Despite aggressive people building up degradations on their side, I will not give in to negative thoughts for a second. And should the universe rise up as Mara's demonic spirits or adversaries, I won't be subject to keeping the bonds that preserve selfishness. This Dharma I render in offering to Maitreya. द्वेषी जनको पक्षमा अकुशल सञ्चय भए तापनि अकुशल विचारमा एक क्षण पनि हराउने छैन। ब्रह्माण्डका मार, देव र दानव सबै शत्रुको रूपमा देखा परे तापनि आफूप्रतिको राग र ग्रहको रक्षा गर्ने छैन। यही धर्मले मैत्रीनाथलाई म पूजा गर्दछु। Even when afflicted by a disease that is certainly terminal, I won't be subject to putting my trust in non-dharma. Even when my fortune is meager from habitual avarice, I won't be subject to gaining food and clothes against the dharma. This dharma I render in offering to Maitreya.
निश्चित रूपमै मार्ने रोगले पीडित भए तापनि अधर्ममा मलाई विश्वास हुने छैन। ईर्ष्यामा अभ्यस्त भएकोले मेरो वैभव कम भए तापनि धर्म विरुद्ध खाना र लुगा प्राप्त गर्ने छैन। यही धर्मले मैत्रीनाथलाई म पूजा गर्दछु। Even when surrounded everywhere by bad associates, I won't be subject to forsaking whichever antidote is necessary to do myself. In brief, whether going or staying or whatever I do, I won't be subject to doing anything without inquiry. This Dharma I render in offering to Maitreya. कुमित्रद्वारा सबैतिर घेरिए तापनि आफैले कुनै पनि प्रतिपक्ष प्रयोग गर्न चुक्ने छैन। संक्षेपमा हिँड्दा बस्दा वा जे गरे पनि नजाँचिकन केही पनि गर्ने छैन। यो धर्मले मैत्रीनाथलाई म पूजा गर्दछु। Though this is so, nevertheless, regarding phenomena, I won't be subject to understanding them as truly existent, even that an atom exists, as this is foremost for accomplishing bodhi. This dharma I render in offering to Maitreya. यद्यपि यो नै यथार्थ भए तापनि धर्महरूलाई एक कण बराबर पनि सत्यको रूपमा लिने छैन। यही नै बोध प्राप्तिको मूल हो। यही धर्मले मैत्रीनाथलाई म पूजा गर्दछु। Here, we're not encouraging ourselves to be nihilists. Phenomena appear, and consciousness has, the natural capacity to illuminate. So that natural clarity of consciousness allows objects. यो श्लोकले हामीलाई उच्छेदवादी बन्न प्रोत्साहित गरेको पनि होइन। धर्महरू देखा पर्छन् र चित्त वा विज्ञान स्वभावैले धर्महरूलाई प्रकाशित वा उजागर गर्ने क्षमताले युक्त हुन्छ र चित्तको यही अन्तर्निहित होस वा प्रकाशले वस्तु वा धर्महरूलाई उजागर बनाउँछ। If we try to find anything substantial, and independent in phenomena that appear down to atoms, we can't find anything. यो एउटा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हो, तर यदि हामीहरूले कतै कुनै ठोस र स्वतन्त्र दृष्ट धर्म भेटिएला कि भन्ने आशले अणुको तहसम्म पनि खोजी गर्यौं भने हामीहरूले त्यस्तो कुनै वस्तु या धर्म भेट्दैनौं। Our habit is to grasp solidity and independence where there really is none, which leads to suffering. तर त्यसको बावजुद पनि हामीहरूको बानी वा संस्कार भनेको वस्तुहरूको हुँदै नभएको ठोसपना वा स्वतन्त्र अस्तित्वमा ग्राह गर्ने खालको हुन्छ र यही नै हाम्रो दुःखको कारण हुन्छ। It's like, walking along a path at dusk and seeing something that looks like a dangerous snake. But on a closer inspection, it's actually just a rope, a coiled rope left there. यो भनेको बिहान जिस्मिसेमा बाटोमा अगाडि कुण्डली मारेर बसेको एउटा डरलाग्दो सर्प जस्तो वस्तु देखे जस्तै हो। त्यसलाई नजिकैबाट निहालेर हेर्दा त्यो एउटा कुण्डली बनाएर राखेको डोरी मात्र रहेछ भन्ने कुरा थाहा भए जस्तै हो। So in such case, the fear that arises only arises due to misperception. यस्तो अवस्थामा हाम्रो मनमा जागेको डर भनेको हाम्रो गलत धारणाको उपज So in the same way, it's not necessary for bodhi to understand emptiness as something that the clarity of mind gets in the way of. त्यसैगरी बोधि प्राप्तिको लागि प्रभास्वर शून्यताको बाधक होला कि भनेर सोच्नु पर्दैन। So just as the mind's nature is clear and luminous, so it's empty of any color, any shape, any substance that we can grasp. त्यसैले चित्तको स्वरूप स्पष्ट र प्रभास्वर भए झैं यसको स्वभाव कुनै ग्रह गर्न मिल्ने वस्तु, आकार वा रङबाट शून्य हुन्छ। So for that reason, therefore, all that appears is also not something separate from pure luminosity and emptiness.
त्यसै कारण हामीहरूले देख्ने अनुभव गर्ने हरेक वस्तु या धर्महरू प्रवासर र शून्यताबाट अलग हुँदैन। This ultimate bodhichitta is foremost, for accomplishing bodhi. Because once we reach the path of seeing, we are on the Aryan path and are certain that to reach Buddha. यो परमार्थ बोधिचित्त बुद्धता लाभ गराउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि एकचोटि दर्शन मार्गमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीहरू आर्य बन्छौं र त्यसपछि बुद्ध बन्ने सुनिश्चित In the हुन्छ। last verse, thus, by this sacred offering of practice, to cleanse this yogi's attitude, please accept this gift, loving legions of Maitreya. Having accepted it, please bring about the training of this mind. अब अन्तिम श्लोक हेरौं। यसरी सम्पन्न भएको यो उत्तम पूजाद्वारा म योगीको आशय विशुद्धिको लागि मैत्रेय सेनाले यो दक्षिणा स्वीकार गरिदिनुहोस्। स्वीकारेर कृपया यो चित्तलाई विशुद्ध बनाइदिनुहोस्। The text then concludes by explaining how this sacred text for a practitioner for to train in the mind in bodhicitta came to the great Bengali Pandita Atisha, who took Maitreya Yogi as one of his revered. र अन्तमा बोधिचित्त मार्फत मतिशोधन अभ्यास गर्ने साधकहरूको लागि पवित्र मानिने यो साधना परम्परा मैत्री योगीलाई आफ्नो एउटा मूल गुरुको रूपमा मान्ने बङ्गाली महापण्डित अतिश दिपङ्करसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने व्याख्या गरेर यो पुस्तक टुङ्गिन्छ। So Chogo Atisha then came to Tibet, where he transmitted it to his disciples. Thus, it came down an unbroken lineage all the way down to my late grandfather and then to us in the present day. आर्य अतिश पछि तिब्बत आउनुभयो र उहाँले यो परम्परा आफ्नो शिष्यहरूलाई प्रदान गर्नुभयो र त्यसपछि अटुट परम्परा हुँदै यो अभ्यास मेरो स्वर्गीय हजुरबुवासम्म आइपुग्यो र यसरी यो अभ्यास आज हामीसम्म आइपुगेको छ। Of the text here, but for its meaning and purpose to remain in our world, each of us has to put into practice diligently as best and as much as we can. अब यो पुस्तक र यसको शब्दहरू त हामीसँग यहाँ उपलब्ध छ नै, तर हाम्रो जगतमा यसको अर्थ र लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने हो भने हामी हरेकले सक्दो प्रयत्नका साथ यसलाई अभ्यासमा उतार्नुपर्छ। We can either recite the main verses regularly or on occasion. हामीहरूले यी श्लोकहरूलाई या त दैनिक रूपमा या विशेष दिनहरूमा पाठ We can study them. We can study them further, contemplate them and meditate on them. हामीहरूले यी श्लोकहरूलाई बारम्बार अध्ययन, चिन्तन, मनन र भावना गर्न सक्छौं। It is to integrate the transformation of afflictive emotions that cause all our suffering into the love, into the compassion, the wisdom, and all of the qualities of the Bhadracarya that bring about a true festival of peace and तर happiness. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यी अभ्यासहरूद्वारा हाम्रा क्लेश र दुःखलाई मैत्री, करुणा, प्रज्ञा र भद्रचर्यका गुणहरूमा रूपान्तरण गर्नु हो र यसले मात्र हाम्रो यो संसारमा सच्चा सुख र शान्तिको that is सम्भव my हुन्छ। aspiration, and we can all keep that in our mind when we recite our prayers to conclude. र यही नै मेरो प्रणिधान पनि हो र हाम्रो समापन प्रार्थनामा हामी सबैले यो संकल्पलाई मनमा राख्न सक्छौं। Before we get to that, we have a short video to share of the work of the Marichi Fellowship has done to mark this year's Bhadracarya Festival, to show our supporters how their generosity has is enabling so much benefit for so many people and beings, to give all of us a chance to express
our gratitude. तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो वर्षको भद्रचर्या महोत्सवको पुनित अवसरमा मारिची फेलोशिपका साथीहरूले अनेकौं व्यक्तिहरूको हितको लागि गर्नुभएको दानादि क्रियाकलापको छोटो भिडियो देखाइनेछ र यो हामीहरूलाई उहाँहरूको यो उदारताप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने एउटा yes, अवसर our heartfelt appreciation to everyone, and yes, here's our friend at the Marichi Fellowship. र अब अन्तमा सबैलाई हाम्रो हार्दिक धन्यवाद। अब प्रस्तुत छ मारिची फेलोशिपका साथीहरूको यो भिडियो। Thank you, Rinpoche. We are very happy to inform all the supporters and friends at the Bhadracarya Festival that the Marichi Fellowship is having those in need in many communities. Today, we are here in heart of Delhi in India providing essential supply for the family in their needs. As you can see, thanks to the generosity for all the supporting the Marichi Fellowship for the Bhadracarya Festival, we can offer this help for the community here. Usually the Bhadracarya Festival is held in the holy place called the Lumbini in Nepal, and each year the Marichi Fellowship provides so much help for those in need in area. 72 का था आपका 80 लाया था। 80 का पूरा हो गया, थोड़ा बहुत ठहर गया। हम लोग तो पूरा हो गया, कम नहीं पड़ा। Thank you. Thank you. तो ये आप लोग बहुत सेफ्टी करते हो, गरीब आदमी बहुत सेफ्टी करते हैं। We are very happy to let you know this year no exception, and we have been able to distribute the supply there. As part of the Bhadracarya Festival, the Marichi Fellowship is also bringing help in Kathmandu, South India, East India, Bhadracarya, Delhi, and other regions. Now I pass over to my colleague to show how Marichi Fellowship help people other state and other place. Hello everyone. Firstly, I would like to say a thanks to Rinpoche for offering a warm greeting to everyone join our Bhadracarya Festival and supporting the Marichi Fellowship. So here we are from Orissa, and today we are distributing rations for 30 families. Firstly, thank you Rinpoche, and warm greeting to everyone who is joining Bhadracarya Festival and supporting Marichi Fellowship. I'm Rinjin Chetan from Hunsu. Today, Marichi Fund we are going to use for the street dog. We have around 80 to 90 street dogs, and we are going to give street food. Thank you Rinpoche for your kind gesture, and lots of love from Hunsur, Rakeling, South India. Thank you Rinpoche, and warm greetings to all who are joining the Bhadracarya Festival and to support the Marichi Fellowship organization. Thank you. I'm Tintin Leshe on behalf of Marichi Fellowship in Dehradun
today we are here to donate food for the Mongol students. त्यसले Jigdal Rinpoche, I'm Pinchok, and here we are in Bodhgaya to distribute dry rations and study materials to the needed people. So, on the behalf of this beautiful village, I would like to say thank you, Rinpoche. Greetings, attendees of the Bhadracarya Online Festival. We're here at the Marichi Dana Garden and the Marichi Fellowship Dana Garden, and we just want to take a little time to show you what we've been doing this year. The Dana Garden was created in order to supply those in need with fresh vegetables, fruit vegetables that they normally wouldn't be able to have access to. So I'll just run through real quick. Our prize tomato. And here are some of our volunteers, and we're going to harvest. This is the end of the year, so thank you very much. Some green peppers. Flowers. They're not very busy because it's not real warm out right now, but that's fantastic. There you go. So let me, I'll push it towards you. There you go. Yeah, these are mine. These onions are looking ready. Again. Which one? Those are tomatoes. Oh. Cucumbers. There we go. And tomatoes. We are patiently waiting for the tomatoes. Yeah. I found one over there. This is summer squash, which is buried under here. There's like some yellow right here. So we just want to thank you from everybody in Seattle, to all the donors and everybody that makes this work possible, and to dedicate this to Jigdal Dagchen Dorje Chang. Inspiring us in Seattle to create the Marichi Garden, Dana Garden, for the people who are in homeless shelters. We want to thank also Teresa and Marianne and Larry and all the volunteers and all the donors who have helped in providing food and relief for those who are suffering. Hello and Kuzangkola to Rinpoche and everyone watching and joining the Bhadracarya Festival. My name is Bhuta from Bhutan, and I would like to take this opportunity to thank Rinpoche first and foremost for starting such a great initiative, and also thank everyone else around the world who help in doing their part for Marichi Fellowship. This is our third year in Bhutan doing and organizing activities for the Marichi Fellowship,
the first 2 years, we distributed food for the old and homeless, and then we also went to distribute different type of necessities for people in the hospital, and then we used to go to the animal shelter to feed the dogs, cats, and cows, and so on. So this year, due to the pandemic, things couldn't go according to plan and what we had hoped we would achieve for this year. So we just stuck to feeding the animals in the shelter this year. Hello, my name is Tashipirin, and first of all, I would like to thank the Marichi Fellowship for your support continuously. This is the 3rd year, and we really would like to express our gratitude for coming forward to help our organization. And on behalf of the RSPCA, I would like to convey our gratitude. And the RSPCA was set up in 1999. Actually, the shelter was set up in 2002. We set it up out of necessity, actually, because at that time dogs were being controlled by being killed, and the organization was set up as a solution that alternative to killing, we can do animal birth control and anti-rabies program, actually. Hello, Sawadee. Greetings from Marichi volunteers in Thailand. We are very much thankful to Rinpoche for such novel outreach program. And also I am thankful to all the volunteers, all the contributors who have donated some amount for these items. Today we will be reaching about 10 homeless or underprivileged people around Phia Thai and Platinum area in Bangkok. When I usually go around, I see these people around this place. So today I have some t-shirts, face masks, juice, food, soap, and some amount of cash for these people. So thanks to all the generous contributors who have helped in this program. So let us go and distribute these items to these unprivileged people.พวกเรามีความสุขกับ Marichi Fellowship ขอขอบคุณ Rinpoche สำหรับงานสังคมสงเคราะห์ในครั้งนี้กิจกรรม Marichi ครั้งที่ 2 ของพวกเราจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งพวกเราได้ไปเยี่ยมบ้านพักคนชราได้มอบเสื้อผ้าอาหารเครื่องนอนและผ้าอ้อมสำหรับคนชราและผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นขอบคุณ Rinpoche สำหรับความมีน้ำใจโครงการอาสา Marichi Fellowship ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าในบ้านพักพิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในด้านอาหารเสื้อผ้าของเล่นหนังสือของขวัญและการใช้เวลาร่วมกับเด็กๆทำให้พวกเขามีความสุขมากเพราะพวกเขาไม่มีพ่อแม่อาสาสมัครของ Marichi ยังไปเยี่ยมเยียนคนชราที่บ้านพักคนชราอีกด้วยและบริจาคสิ่งของต่างๆที่เป็นที่ต้องการให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ต่างโดดเดี่ยวดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จึงถือเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความรักและการดูแลขอบคุณค่ะสวัสดีครับต้องขอบคุณ Rinpoche สำหรับการเริ่มต้นโครงการ Marichi Fellowship เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของด้านอาหารในช่วงของยุคโควิด -19 พวกเขาได้นำอาหารไปยังตู้กับข้าวต่างๆที่อยู่ทั่วกรุงเทพเพื่อที่จะแสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างงดงามขอบคุณ Rinpoche ขออวยพรให้งานสังคมของคุณช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นในอนาคตครับขอบคุณครับ
आज हमारे मॉरिशी जी की तरफ से एक प्यारे भाई इंडियन भाई की वो थोड़ा सा हेल्प मिला है। आज सबसे विनती है, ये दान पुण्य जो होता है बहुत उपकार का काम होता है। इसमें आप कपड़ा, दवा, पानी, खाना दान करके अगले को खुशी रखें और अपने आप को तृप्त करें। अगले जन्म में यही तो काम आता है। G'day from Australia. To Rinpoche and the Marichi Fellowship, a heartfelt thanks for supporting New South Wales prison chaplains with 250 copies of your new book, The Way to Invincible Love. Rinpoche, our inmates will surely benefit. हेलो नमस्ते इन्टरेस्टले आज म यो पवित्र जग्गा बुद्ध जन्मको स्थल निमिलेबाट बोल्दैछु। आज पूर्णिमाको दिनमा हामी एउटा सानो पुण्य काम गर्न गइरहेको छौँ। यो सानो पुण्य काम चाहिँ के हो भने हाम्रो मारिची फेलोशिपद्वारा राहत वितरण गर्ने हो। खासमा चाहिँ हामीले हर साल भद्राचार्य फेस्टिभल भनेर हाम्रो 3 दिनको कार्यक्रम हुन्थ्यो र त्यो 3 दिनको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विश्व शान्तिको लागि पूजा गर्ने र हाम्रो परम पूज्य अविकृत रिम्पोछे ज्यूले परिवर्तन दिनुहुन्थ्यो र अन्तिम दिनमा चाहिँ हामीले यस्तै राहत वितरण गर्थ्यौँ यो मारिची फेलोशिपद्वारा। तर यो साल चाहिँ यो महामारी कोभिड-19 को कारणले हाम्रो भद्राचार्य फेस्टिभल चाहिँ हुन सकेन। तर पनि हामीले समाज सेवा यो मारिची फेलोशिपद्वारा राहत वितरण चाहिँ निरन्तर होस् भनेर यो महामारीको बेला हामीले एउटा सानो राहत वितरण गर्न गइरहेको छौँ। यो महामारीको समयमा यो रासन बाँड्नुभयो त बहुत राम्रो कुरो हो, खुसीको कुरो हो। कतिपयजना मान्छेले खाना नपाएर बिचुली थियो, यो बहुत राम्रो भएछ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो मारिची फेलोशिपको बिना हाम्रो यो आजको राहत वितरण गर्न सम्भव हुने छैन। त्यसकारण यो मारिची फेलोशिपको निर्देशक परम पूज्य अविकृत रिम्पोछेले हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो मारिची फेलोशिपलाई सहयोग गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैजनाले पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अन्तिम म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैजना सुखी होस्, सबैजना निरोगी होस्, सबैजनाले सबै चिजमा राम्रो गुणहरू देखोस् र यो राम्रो गुणहरू अपनाओस् र कोही पनि दुःखी नहोस्। May everyone be happy, may everyone be free from all kind of diseases, may everyone see preciousness and goodness in everything, may none be unhappy. विश्वमा धर्म र शान्ति फैलिएर आओस्। Thanks for all supporters and friends to the Marichi Fellowship. Thank you, Rinpoche, and to all the donors for supporting Marichi Fellowship. All supporters and friends of Marichi Fellowship. To give us the opportunity to do all the good deeds and help the dogs and neighbors. My utmost and sincere gratitude to all the supporters and the donors of the Marichi Fellowship and Rinpoche. On behalf of the Seattle Marichi Fellowship Down Garden, I'd like to thank everybody who made this all possible. To help the needy people and animals all around the world. So I hope by next year we in Bhutan can do bigger and better things, and that the impact of Marichi Fellowship can reach more and more people. ขอบคุณลินพอเชเป็นอย่างมากสำหรับการเริ่ม Marichi Fellowship Rinpoche da
Marichi Fellowship Kingdom Vikilera Cutting Castle Boom, yes, it's for your blessing and support, and also I would like to thank all donors. Roram Soba, Samala and Marichilla and Roram Chavade, Nintawade, Tuchi and rest the shares. All the supporters and friends of Marichi Fellowship. To all the supporters of Marichi Fellowship. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Marichi Fellowship. Many thanks for your kindness and for your generosity. Thank you and touch the lead. On these Bhadracarya festivals, I, on behalf of all the staff of Marichi Fellowship and volunteers, would like to say thank you to all the supporters and friends around the world. And special thank you for the Rinpoche to giving us kind opportunity. In future, we will do more and more activity of Marichi Fellowship. And thank you and lots of love from Marichi Fellowship.
collection of the Triple Gem, page 18. हिजो चाहिँ आज फेरि पनि पहिलो पदमा त्रिरत्नको अनुस्मृति नेपालीमा रहेको पृष्ठ सङ्ख्या 17 हेरिदिनु होला 随念三宝经第12页 Simsema. The praise of the Muni known as Simsema. Turn to page 24. यस पश्चात प्राणी स्नेह अथवा करुणा प्रणिधान पाठलाई निरन्तर राख्दै नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 21 模拟礼赞文慈心颂中文版19页 Thank you.
Yeah.
The praise of the 12 days, turn to page 37, continuing. पाठलाई निरन्तर राख्दै द्वादश अथवा 12 बोधिकृति नेपालीको पृष्ठ संख्या 33 佛陀12习以礼赞文第31页。 Jigdal
Jushri's praise of the Buddha. Turn to page 45, continuing. पाठलाई फेरि निरन्तर राख्दै यस पश्चात मञ्जुश्रीको बुद्ध स्तुति पृष्ठ सङ्ख्या 39 大圣文殊师利菩萨赞佛礼第37页。康多大大耶咩早晚平安平平安平安中华平安晚平平知道小三轮平平平安平安晚老晚平安都平安七七周年能周晚平平知道小三轮全安平安平平是每当每
Jai
Sema tamje nama gula nabrashi, Kela karyam nama zeba chimala, Lebe gobala mereba nilade, Mime chuo gawa jela chazalo, Sanje tuje samge java malade, Mine nankanya ba nila chazalo, Yede kunje chama jela chazalo, Paradam va java jela chazalo. The praise of Arya Avalokiteshvara is turned to page 132. यसपश्चात अवलोकितेश्वर स्तुति नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 110 顺观自在菩萨礼赞文第112页。Jide lama seba sunje de babo, Laye zogon de la sambe de babo, Tube jacho de me chubran se babo, Jide sumje gombo chala chazalo, Deshe wame gujo gozan zimbabo, Deshe nama yege uje zimbabo, Chaye shuje yila jegon sewabo, Yembe chane seje pema jimbabo, Deshe rabe chenwa mase shubabo, Share jeba nawa tabron zebabo, Jinje bemo chodo sashe yawabo, Kawa dunga namgra jine nawabo, Jime rusha mude zombo zimbabo, Zebe ruse share marbe jebabo, Deme sodra chane nawra jebabo, Denge jinje bodan deje shubabo, Leje mamre bomba nile jembabo, Nome sodra shade sheshe jambabo, Leda babe numa yemba kababo, Nyeja dube geje jena shawabo, Chima nebe bema shola nebabo, Deve mende bema tatra jambabo, Serje kando jaye shage wababo, Serje kara shola nambe jebabo, Dazo jebe reza shanta zimbabo, Kebe checho soche paro shibabo, Chonye zana mambo nyeva sababo, Tado geye chone kane sewabo, Sotra zechen keche jeba debabo, Leje chode debo chole kawabo, Sambe neba shiye lemba zebabo, Nambe jeda lache jeda shebabo, Soge neba sane chuge debabo, Dunga zuna yemo zode chowabo, Kashe tado dara lane kribaye, Chere sije wambo yela simjeje, Denge chode kaje savra denje na, Denge jema yana kume yaro, Jewa dita maho jewa tamje do, Jide jide dede kuba kuro. The majestic aspiration of Arya Bhadra's chorus. Please turn to page 143. यसपश्चात सम्बन्ध भद्र प्रणिधान
नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 119。普贤习愿品第121页。阿巴将巴什那约巴拉扎扎罗西涅苏拉求觉吉列玛德索切巴米耶辛耶古那耶玛勒德达当杰玛德达玛耶当勒乔杰我桑波杰别玛拉多达耶乔瓦当杰耶杰玛索德辛耶顿耶德拉德巴耶乔瓦格拉拉多乔萨多德杰德那德耶桑杰那桑杰塞杰文那舒巴那德德觉杰耶那玛勒巴当杰乔瓦当耶玛瓦门德那玛巴米塞加索那扬杰耶阿加索扎根杰亚瓦根杰耶德让哲杰耶瓦谢巴当杰那耶德那当巴杰瓦当巴当塞耶玛巴哲巴德哲当玛涅哲当德格当巴耶亚瓦德达拉涅哲巴杰那萨当巴当达杰哲当切玛布玛雷阿涅巴当格巴杰巴巴涅哲根杰亚瓦德达拉涅哲巴杰哲巴刚那拉面加杰瓦德达杰瓦当杰拉亚门桑波哲拉德别都达耶亚瓦根拉香色哲巴杰德加谢那德摩王耶德达玛达耶谢耶耶加德巴达耶杰巴谢谢巴德达当杰达耶索索沙求觉加瓦根达桑杰塞巴亚南达罗达梅罗达罗瓦根杰索那嘎那呀德拉根杰杰索那耶拉卡那哲杰吉列卓玛那张哲仁巴桑杰玛迦涅文波德拉达耶当杰拉古罗拉那梅巴古瓦古扬耶达德感谢德达拉周瓦格拉梅谢德梅谢卡瓦辛耶德涅舒巴呀达耶达摩拉加索瓦耶乔索瓦丹觉杰小巴丹杰索耶拉格谢索瓦耶给我穷塞达耶杰萨巴当杰达耶上哲学国别桑杰南达哲哲耶杰列达那感谢学佛杰阿呀玛杰德达拉涅瓦桑佐香哲仁巴桑杰杰求觉嘎列谢那杰涅巴德达杰杰永索达哲哲长哲贤瓦卓谢加瓦达桑杰塞杰罗多冈瓦丘说觉僧杰冈那吉涅巴德达达多涅格德瓦丘罗瓦根杰学杰德那涅德巴觉杰瓦卓巴丘张哲杰巴达涅达觉杰周瓦根德杰瓦杰巴丘
Jigdal
Jigdal Dagchen
The aspiration for success. Please turn to page 194. र अन्तिममा सुसम्पन्न प्रणिधान नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 163 妙成就愿文第162页。 Mange
We would like to convey our heartfelt gratitude towards Rinpoche once again for his profound teachings and prayers even during such challenging times. We hope it is not too long before it is safe enough for the festival to be held back in Lumbini. In the meantime, we wish everyone to be safe and well. We would like to thank all our Bhadracarya Foundation supporters. Thank you.